اینجا میدان مؤسسه دولتی نوروزگاه است و این منبر میدان مذکور است که از صبح صادق دیگر آدمان جای نشستن نمی‌یافتند. شماره به حد آدمان به خاطر تماشای رقابت‌های شدید مسابقه پایگاه اسب دوانی آمدند. مسابقه مذکور بخشیده به جشن نوروز بین‌المللی از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه تشکیل شده بود. حالا در پایتخت عزیزمان دوشنبه مسابقه اسب دوانی بعد از یک چند دقیقه آغاز می شود. در این مسابقه مهمانان عزیز از ازبکستان آمدگی هستند و از تمام تاجیکستان چوندازان، معلمان و صاحبان اسب آمده در این عید ملی ما همچون خوشنود، همچون خوشبخت به این مسابقه با توجه آماده شده ایستادند. مسابقه بین‌المللی پایگاه اسب دوانی با اشتراک اسب‌ها و چابکسواران سه دولت به هم همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان دایر گردید. در این چهاربینی به صفت مهمان فخری نایب پرزیدنت فدراسیای ورزش‌های اسبی ازبکستان اشتراک داشتند. Но в первую очередь я хочу сегодня великолепным праздником Навруз поздравить весь таджикский народ с этим великолепным праздником. И сегодня вот день вот это Мускаши, также вот скачки выявляются. Мне очень понравился народ. Таджикистан очень гостеприимный, очень красивый город. Вот новый город, новый строится. Вот за 2 года изменения колоссальные, очень большое. Также вот по развитию конного спорта вот мы начали тесно сотрудничать, мы уже более 15 лет сотрудничаем Узбекистан с Таджикистаном по конной сфере. Также по коневодству, по конным скачкам, по выводке, высадке лошадей. Ваши лошади вот у нас 2017 года по 2024 года были чемпионами по выводке, по высадкам, также по скачкам. У вас очень хорошие лошади тоже. И также коневодство у вас, я вот обошел ваши вот коневодческие заводы, вот конные клубы, конные школы, очень красиво, нам очень понравился. Также мы поддерживаем, готовы всегда сотрудничать совместно. Мы сейчас вот договорились с вашей федерацией, также продолжение нашего родового коневодства совместно вот, Узбекистан с Таджикистаном. اصلا منبر مخلصان نوروزگاه مالامال مهمانان از خارج کشور بود. مهمانان از کشورهای آسیا از جمله از ایران و افغانستان و ازبکستان و همچنین از مملکت‌های اروپا با تماشای ورزش دوست داشتنی اسب دوانی آمده بودند. معلوم بود که حال و هوای تاجیکستان خوشحالشان کرده بود. سلام و درود به همه تاجیکان عزیز و ایرانیان عزیزی که به کشور زیبای تاجیکستان و دوشنبه زیبا آمدند. همکنون در روز اول نوروز در دوشنبه تاجیکستان در مسابقات اسب دوانی هستیم و زیبایی‌های این مسابقات رو در کنار مردم عزیز و با فرهنگ و میهمان نواز تاجیکستان داریم جشن میگیریم. حس بسیار خوبی که به ما منتقل شده از حضورمون در تاجیکستان به همراه بیش از 500 نفر از گردشگران ایرانی در نوروز در تاجیکستان به ما منتقل شده و ما خوشحال و خرسند هستیم که در این مسابقات در نوروز در تاجیکستان در جشن‌های مختلف شرکت کردیم. باید تبریک بگم، شهر زیبای دوشنبه و مسابقات اسب دوانی بسیار عالی هست. سلام، من نوروز باستانی رو به مردم تاجیکستان و همچنین مردم ایران تبریک میگم. انشالله سالی پرخیر و برکت برای همه جهانیان، بالاخص فارسی زبانان باشه. ما از روز دوشنبه هفته گذشته تاجیکستان اومدیم. خیلی مردم با صفا، مهربون و
خیلی 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 به ما خوش گذشته. امیدوارم که این ارتباط بین دو تا کشور باز بیشتر و بیشتر بشه که همدلی‌ها هم بیشتر باشه. миннатдории худро ба кумитаи сайёҳии тоҷикистон мерасонам, ки барои омаданам ба тоҷикистон саҳмгузорӣ кард. ман дирӯз бо либосҳои миллии мардуми тоҷик ошно шудам, ки хелеам зебову самимӣ ва дилгармкунанда аст. ин бори дуюм аст, ки ман ба тоҷикистон меоям ва ифтихор мекунам, ки дар ҷашни наврӯзи байналмилалӣ иштирок дорам ва ин ҳама анъанаҳоро аз наздик тамошо мекунаму барои худ як ҷаҳони маънӣ мебардорам. қаблан ман дар бораи наврӯз ҳатто нашунида будам, аммо имрӯз ин ҷашнро дар тоҷикистон аз наздик мебинам. мардум ҳама хушҳоланд, бо табассуманд ва хушмуомилаву хушгуфтор ҳастанд. ман фикр мекунам, ки бояд мардуми ҷаҳон аз таҷлили наврӯз бохабар бошанд ва биёянд бо чашми худ ин ҳамаро бубинанд. бовар кунед, ин қиматтарин чизе буд, ки ман дидам, мисли як санги қиматбаҳо ё чизи дигаре, ки воқеан бароям арзиши баланд дорад. ва бисёр ҳам хоҳишмандам, ки наврӯзро бо мардуми тоҷикистон дар якҷоягӣ ҷашн бигирем. дар як моҳи охир маротибаи дуюм аст, ки ба тоҷикистон меоям. аз сафари аввали хеш хеле қаноатманд гардидам ва бо тавсияи дӯстон хостам дар арафаи истиқбол аз наврӯзи ҷаҳонӣ низ ин ҷо бошам. албатта аз наздик дидани мусобиқаи аслдавонӣ бароям эҳсосоти ногуфтанӣ дод. мардуми тоҷик бисёр ҳам меҳмоннавоз ва хушмуомила ҳастанд ва аз ҳама он кишварҳое ки будам дар тоҷикистон фарҳангу таърихи ғании мутафовитро шоҳид гардидам. бо камоли хушҳолӣ ба даст омадани имконият аз тоҷикистон боз дидан хоҳам кард. با عرض سلام، من امروز صبح مراسم سمنو و جشن نوروزی که صبح شرکت کردم واقعا فوق‌العاده بود و خواستم از اینجا از مردم بسیار مهمان نواز و مهربان تاجیکستان و دولتش خیلی تشکر کنم که همچین برنامه‌های نوروزی گذاشته و فارسی زبانان ملل مختلف رو گرد هم آورده و لحظات و خاطرات بسیار خوبی رو براشون رقم زده. از اونجایی که خودم هم سوارکار هستم، الانم در مسابقه اسب‌دوانی شرکت کردم و واقعا دارم از دیدنش لذت میبرم. من 2 روز هست که در تاجیکستان بودم، امروز سومین روز در تاجیکستان بودم و ما از خوجند، شهر خوجند دیدار کردیم و از مزار رودکی دیدن کردیم و خیلی برای من جالب بود. ما در کودکی شعرهای رودکی رو میخوندیم و الان میخونیم و مزارش رو رفتیم در 5 رود دیدیم. خیلی برای من هیجان انگیز بود و در شهر خوجند هم از جاهای دیدنی از شاعر عارف اونجا بازدید کردیم، از آثارخانه‌شون بازدید کردیم، از قلعه خوجند بازدید کردیم و خیلی در این مسیری که میرفتیم کوههای سر به فلک کشیده با دره‌های عمیق، آب خوب و تمیز دیدن کردیم و برای من خیلی جالب بود که همه جای تاجیکستان مردم مهربان، آرام، با حوصله و علاقه‌مند به فرهنگ و تمدن ایرانی و تمدن فارسی زبان‌ها هستند و در واقع اینها رو احیا می‌کنند و خیلی خوشوقتم که در این کشور هستم و فرهنگ نوروز رو و تمامی می‌بینم که در سراسر کشورتون به صورت واقعی با پوشیدن لباس‌های رنگی، قشنگ، سبزه و یا اینا می‌بینم که بزرگداشت می‌دارن و تمام مقامات دولتی مردمتون یک دست برای این جشن‌ها زحمت می‌کشن و خیلی من خوشحال شدم که از این کشور دیدار کردم و امیدوارم که در سالهای بعد هم دوباره بیام ببینم اینجا رو و از همه شماها به خاطر تهیه گزارش‌ها و تبلیغ نوروز از ملل مختلف تشکر می‌کنم. این عنعنه کهن است، یعنی که ما از قدیم الایام مردم کهن در نوروزها اسب‌دوانی می‌کردیم، گوشتینگیری‌ها می‌کردیم، بندکشی می‌کردیم و غیره و سیرها. یعنی که این ورزش در خون ما هست، در خون مردم تاجیک است، چون ما شاهنامه داریم. در شاهنامه همه اینا درد شده است که کدام نمودی ورزش در نوروزی ها استفاده برده میشد. اکنون ما نگاه داریم که ببینیم که تالار آزاد پر از شادی است، پر از ایدانه است، پر از نوروزی است. مثل
مثل فصلش هم مردم شعرهاشون نوروزی است. ما بسیار خرسندیم و به همه اینا ما سپاسگزار هستیم پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان و رئیس شهر محترممون رستم امامعلی که این چهاربینی را با ما، یعنی این خوشنودی را، این سرفرازی مردم را با ما هدیه کرده است و ما این وطن را همیشه باید در صلح و امان و به نسل نورس این را همچون یک هدیه اجدادی تقدیم نماییم. ҳатто аз блогерҳои шинохтаи мамлакати эрон ки чанде аз онҳо рӯзҳои охир дар кишвари мо ҳастанд аз минбари мухлисон мусобиқаи мазкурро мушоҳида мекарданд. سلام، من نیکا هستم از کانال پرشین اکسپلوررز. تا الان به 63 تا کشور سفر کردم، اما تاجیکستان جزو کشورهاییه که 2 بار توی 1 سال اومدم بهش سفر کردم، به خاطر اینکه خیلی حس وطن بهم داد و خیلی دوست داشتم که توی نوروز این برنامه کهن باستانیمون بتونم در کنار فارسی زبانان تاجیک باشم. خیلی مردم مهربان و عالی دارید و مفتخرم که رفتم پیش آقای خورشید که طراح آقای امامعلی رحمان هستن و از این چکن‌های زیبا دیدن کردم و یک چکن زیبا هم انتخاب کردم برای جشن باستانیمون نوروز. من حس میکنم که اینجا خیلی نوروز رو بهش اهمیت میدن، یعنی من هر جا رفتم سفره 7 سین گذاشتن، تزیینات خیلی قشنگی بود، خیلی موسیقی های زنده، رقص های قشنگ، لباس های رنگی. این که اصلا توی فرهنگشون این هستش که خانوم ها با لباس های چکنشون میان بیرون، متاسفانه توی ایران نیست. ایران هم خب به هر حال رسم های خیلی قشنگی هستش، خیلی قشنگ این برنامه جشن گرفته میشه، اما خیلی دوست دارم که این فرهنگ رو توی ایران هم بتونیم به همین شکل بیاریم. مثل خود تاجیکستان ما هم شهرهای مختلف کشورمون لباس‌های محلی و سنتی قشنگی دارن مخصوص اون شهر و خیلی خوب میشد که اگه بشه توی ایران هم این رسم اجرا بشه و توی این ماه یا حداقل 2 هفته نوروز مردم بتونن با این لباس‌های قشنگ و رنگی اون شهرهاشون بیان داخل کشور و دیگه همه ببینن. мусобиқаи мазкур миёни аспҳои синни солҳои 2, 3, 4 ва аз 4 сола боло баргузор шуда зоти аспҳои ахалтекинӣ, тоҷикӣ ва англисӣ миёни худ мубориза мебурданд. тибқи нақша аспҳо дар 9 навъи пойгаҳ муборизаҳои худро ба роҳ мемонданд. اسب‌های تاجیکستان آماده هستند. من امیدم کامل است که هم در ذات انگلیسی، هم در ذات اخالتکینی و هم در ذات تاجیکی که زیاده است، گویم که وقت ذات تاجیکی که کشف شده است و اسب ذات تاجیکی هم از جمله اسب تیزدو حساب می شود، نتیجه های نقض و نایل می شوند. рақобати аввал миёни аспҳои 2 солаи англисӣ дар масофаи 1000 метр буд. баъди ишораи оғоз дарҳол пешсафиро аспҳои муиза, тумариз ва мағриба аз худ карданд ки то расидан ба марра муиза рақибони худро бо масофаи хеле дур пушти худ гузошта буд. билохира кор ҳамин гуна гардид ки аспи муиза бо чобуксавории меҳроб шамшеров аввалин шуда ба марра расид ва баъди ӯ мавқеъҳои дуюму сеюмро тумариз ва мағриба ишғол намуданд. рӯи суфраи ифтихорӣ чобуксаворон дар мавқеи аввал меҳроб шамшеров, дуюм муҳиддин суяров аз ӯзбекистон ва мавқеи сеюм юрмат очилов баромаданд ки ба онҳо медалу ифтихорнома ва тӯҳфаҳои пулӣ тақдим карда шуд. ман шамшеров меҳроб тӯли 6 сол мешавад ки ман дар ҳамин
машқи асбдавонӣ машқи тамрин мекунанд дар мураббигии Саломов Фирдавс. Тӯ 6 сол мешавад ки маро ҳамчун шогирд қабул карда ва ба ҳамин соҳа пеш мебарад. бори чандум мебошад ки ман дар чунин чорабиниҳо иштирок мекунам ва ҷои намоёнро ишғол мекунам. Пойгаи дуюм миёни зоти аспҳои тоҷикии синашон 2 сола буд ки дар масофаи 1000 метр сурат мегирифт. Аспҳо аз ноҳияи Фархо, Файзобод, Муминобод ва Ховалин дар пойгаи дуюм иштирок доштанд. ҳанӯз аз оғози рақобат аспҳо бо лақабҳои Кобра, Тулпо, Заза, Гиреҳ, Гафранҷ ва Гушаст миёни худ рақобати шадиде ба роҳ монданд. дар ниҳоят сурати аспи Тулпо бо чобуксавории Муҳаммад Саидов боло гирифт ва аввалин шуда ба марра расид. баъд ӯ бошад аспи Кобра ва сеюмин шуда аспи Заза ба марра расиданд. ҳамин тавр Муҳаммад дар мавқеи аввали суфраи ифтихорӣ баромаду Қандил Раҳмонов ҷои дуюм ва Наҷибулло Мирзоев дар мавқеи сеюм ҷоизаҳоро қабул карданд. من از خودم باوری داشتم که جای اول رو میگیرم. پایگاه سوم میان اسب‌های ذاتی انگلیسی 3 ساله در مسافه 1400 متر بود. اسب‌های بورک، دوسیفال، مرحبا، زلیخا، لزل و لیلا با رنگ‌های گوناگون اشتراکچیان پایگاه مذکور بودند. در رفت رقابت اسب‌های مذکور، اسب شکرالله عثمانوف سرعت خوبتر داشت. هرچند دیگر اسبان سرعت پست نداشتند، ولی در نهایت محض اسب شکرالله با لقب مرحبا و رنگ با اصطلاح مشهور طرق پیشرفت گشت و موقع اول را در مسافه 1400 متر مال خود کرد. اسب زلیخا با چابکسواری فردوس سلاموف دومی شده به مرا رسید و موقع سوم با ارکین میرزویف از شهر خوجند با اسب بوسیفال نصیب گردید. پایگاه چهارم میان اسب‌های 3 ساله ذاتی توجیکی در مسافه 1400 متر بود. واقعا سرعت اسب‌های توجیکی مفتون کننده بود. اشتراکچی‌های پایگاه نوبتی خیلی زیاد بودند و از همه چالاکترین گرد میدان این هنرنمایی اولی اسب با تخلص لتنای نوچ بود که آن را چابکسوار اوزادار فردوس سلاموف سواری میکرد. هرچند در آغاز رقابت لتنای نوچ از رقیبان خود اندک قفا بود، ولی بعدا سرعت اولی کسب کرد و در آخر همه رقیبان خود را پشت سر گذاشت. در نهایت محض اولین شده به مرا رسید که در 4 پایگاه این اولین جایزه جای یکم فردوس سلاموف بود. اسب رنگ جران منوچهر شراف‌الدینوف با تخلص واپسین دومی شده به مرا رسید و کراسافچی که دولتعلی شرافوف باشد موقع سوم را گرفت. پایگاه پنجم میان اسب‌های مشهور رشته توجیکی داشته یعنی ذات اسب‌های اخالتکینی بود. سن و سال در این رقابت نقش نمی‌بازید و مسافه رقابت
1400 метрро ташкил медод. Аспои Геракл, Султон, Сарбаланд, Самарқанд ва Сармат иштирокчиёни пойгаи панҷум буданд. Ин навбат Фирдавс Саломов, чобуксавори моҳири тоҷик, аспи Сарбаландро саворӣ мекард. Сарбаланд аз аввали рақобат пешсаф буд ва то охири ин рисолатро аз даст надод. Сарбаланд якум расид ва Геракли Эркин Мирзоев дуюмин шуда ба мара омад. Аспи Сармат бо чобуксавории Муҳаммад Саидов мавқеи сеюмро ишғол намуд. дар пойгаи шашум бошад рақобат байни аспои зоти англисӣ ки синашон аз 4 сола боло буд баргузор гардид. Ин навбат низ бахт ба рӯи Фирдавс Саломов гардид. Ҳарчанд рақобати душвор буд, аммо билохира асп бо номи Рекорд ки чӣ гунае гуфтаем Фирдавс онро меронд, пешсафиро моли худ намуд. Гап сари ин аст ки сину соли аспи Рекорд хеле калон буд. таваллудаш 2015 аст ва ин сол ба сини 10 солагӣ қадам монд. баъди Геракл дар мавқеи дуюм асп бо тахаллуси Лаъл ба мара расид ки соҳиби ин асп Анушервони Рустам аст ва онро Меҳроб Шамшеров чобуксаворӣ мекард. мавқеи сеюмро бошад аспи машҳури Бодом ишғол намуд ки болои он Аслам ҳамроҳ Қулов нишаста буд. ин дуюмин маротиба буд ки Фирдавс Саломов дар ин мусобиқа ба мавқеи аввали суфраи ифтихорӣ мебаромад. пойгаи навбатӣ миёни аспои зоти тоҷикии синашон аз 4 сола боло буд. ин навбат барои аспои иштирокчӣ масофа андаке зиёдтар буд, яъне онҳо дар масофаи 1800 метр рақобат мекарданд. миёни 16 аспе ки ба рақобат пардохтанд, чолоктаринаш туруқи 4-солаи Аминҷон Сатторов буд ки бо тахаллуси гардун машҳур аст. ҳанӯз аз аввал бо суръати баланд пешсафиро моли худ кард. баъдан ба ӯ аспои Варишин ва Абшерон муборизаи арзанда доштанд. кор ҳамин гунае шуд ки гардун то охир пешсафиро аз даст надод ва аввалин шуда ба мара расид. мавқеи дуюмро Варишин гирифт ва ҷои сеюм моли Абшерон гашт. дар суфраи ифтихорӣ бошад чобуксаворон Аминҷон Сатторов ҷои якум, ҷои дуюм Бисмиллоҳ Шоев ва ба мавқеи сеюм Абумутолиб Ҷаматов баромад. дар пойгаи охирин зоти аспои англисии синашон аз 4 сола боло санҷида шуд. масофа 2400 метр буд ва чолоктарин зоти аспо дар ҷаҳон як рақобати шадидеро баром монданд. махсусан миёни аспои Роз Майланкофи Муҳиддин Суяров аз Ӯзбекистон ва метеори Фирдавс Саломов аз Тоҷикистон як рақобати шадиде эҳсос гардид. новбаста аз оне ки аспи Фирдавс Саломов ба мара хеле наздик буд, аммо билохира суръати аспи ӯ пеши суръати аспи Муҳиддин Суяров басандагӣ накард. ҳамагӣ бо масофаи шояд чанд сантиметр хати мараро аввалин шуда аспи Муҳиддин Суяров аз Ӯзбекистон рафт накард. Фирдавс Саломов ҳарчанд норозиёна аспашро маълумат мекард, вале билохира бо Суяров дасти дӯстӣ дароз карда бо мавқеи дуюм иктифо кард. ба мавқеи сеюм бошад асп бо номи Флюарид расид. хулас Муҳиддин Суяров дар мавқеи аввали суфраи ифтихорӣ ва Фирдавс Саломов дар ҷои дуюму Манушер Шарофиддинов дар мавқеи сеюм буд.
مصمم مسابقه مثلا birinchi o'rinda oldik. аз гирифтани ҷои якум дар мусобиқа хурсандам. аз ӯзбекистон мо 2 асп овардем. як ҷои якум ва як ҷои дуюм гирифтем. ба ташкилкунандагони чорабинӣ ташаккур мегӯям. чобуксаворини тоҷикро дар мусобиқаҳои O'zbekiston интизорем. O'zbekistonda kutib qolamiz. Ming rahmat. хулас бо ҳамин рақобатҳои мусобиқаи байналмилалии аспдавонӣ бо иштироки аспҳои чолоктарин дар шаҳри Душанбе хотима ёфт ва меҳмонону мухлисон воқеан шоҳиди як мусобиқаи нотакрор гардиданд. умедворем мусобиқаи аспдавонӣ ки дар Тоҷикистон ҳаводорони зиёде дорад пайҳам ташкил карда мешавад ки ба муаррифии зоти аспҳои тоҷикӣ таъсиргузор хоҳад буд.